اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی خدا بند قدوس اللہ جل جلالہ عما نوالہ، اس کا بہت بڑا احسان اور کرم زندگی ہمیں بخش دے دی، بندوں کو زندگی بخش دے دی اور کئی تحفے تحائف ان کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ نے بے مانگے کے ہمارے کو عطا کر دی، بے مانگے ہم کو عطا کریں، نہ اللہ سے التجا کریں، نہ تمنا کریں، نہ خواہش کریں۔ صورت گوری رہنا چاہیے، آنکھ اچھے عمدہ رہنا چاہیے، بال اچھے رہنا چاہیے، چہرے میں خوشنودی رہنا چاہیے، کبھی اللہ سے فریاد نہیں کرے، بغیر فریاد کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز عطا کر دی، آنکھ سلامت دی، کان سلامت دیا، منہ سلامت دیا، ہر آزانے اللہ رب العزت نے سلامت سے بخش دے دیا۔ یہ اللہ کے بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، مگر حضرت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، کمانا، کھانا، پینا، جانا، وہ مقصد نہیں ہے۔ کمانا، کھانا، پینا، زندگی گزارنا اللہ کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد ایک ہی ہے، میں رب ہوں تو میرا بندہ۔ کیا؟ میں رب ہوں تو میرا بندہ، میں رب ہوں تو میرا بندہ ہے، میں تجھے جو کچھ عطا کرنا ہے میری قبض قدرت میں ہے اور میری طاقت کے بل میں نے تجھے عطا کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں طاقت کے بل میں نے عطا کیا، ازل سے لے کر ابد تک تجھے نواز دیا، ازل سے لے کر ابد تک تجھے نواز دیا، عجائب عطا کر دیا اور تمہارے لیے ہر چیز عطا کر دیا، رزق عطا کر دیا، زندگی عطا کر دیا، اولاد عطا کر دیا، اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے جوڑا بھی تیار کر دیا، ہر چیز نے میں نے آپ کے لیے عطا کر دیا۔ یہ رب کا تحفہ نہیں تو اور کس کا تحفہ ہے؟ رب کی بخشش نہ ہو تو اور کس کی بخشش ہے؟ یہاں سمجھنے کی بات ہے، یہاں اور کوئی داخل ہے یہ زندگی دینے میں؟ اور کوئی داخل ہے، دخل کر سکتا؟ موت اور حیات دونوں کو ساتھ ایک کر کے بھیجا۔ اے زندگی تو جب تک رہی رہ دے، میری موت نے تجھے میرے تک کھینچے لے آئیں گی۔ اے زندگی تو جب تک رہے تیرے ساتھ ساتھ میری موت نے میرے سامنے کھینچ لائے گی۔ میں نے جس طرح عطا کیا ان سارے چیزوں کا حساب کتاب میں لوں۔ کون لو؟ میں لو، اللہ تعالیٰ لیتا۔ زندگی بخش دیا اللہ تعالیٰ نے، زندگی کا حساب دے دے گا، بچپنے سے لے کے 55 تک تو نے کیا کیا، رزق دیا، علم دیا، عقل دیا، فہم دیا، سمجھ دیا، ہر چیز کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو اس کا ہم کو جواب دینا ہے۔ آج ہم یہ دنیا سمندر کے اندر سوئی چبا دے، اس کے نوک کے اندر ایک قطرہ پانی آ جائے
وہ قدر کے برابر دنیا ہے. آخرت سارے کا سارا سمندر ہے. آخرت سارے کا سارا سمندر ہے. لمبی حیات آخرت ہے، لمبی زندگی آخرت ہے. ہماری زندگی وہاں جانے کے بعد کیا ہوتی نہیں والی. وہاں اللہ تعالیٰ نے بے مانگے محل عطا کریں گے، بے مانگے ایسے تحفے دیں گے، میوے دیں گے. آپ کی خواہش ارادہ کر لے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نواز دیں گے. ایک لمحہ کی کوئی دیری نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ کی کوئی دیری نہیں ہوگی. اللہ نے عطا کر دے. اور وہاں ایسا انتظام کر رکھے ہیں کہ اگر وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پسند کر دیا، محل میں لگا دیا. اگر وہاں نہیں ہے دوسرا محل ہمارے لیے اور بھی تیار ہے. کیڑوں مکوڑوں کا گھر پہلے، کیڑے مکڑوں کا گھر، تنہائی کا گھر، عذاب کا گھر، آگ کا گھر، جہنم کا گھر، جہنم کا گھر عطا کر کے رکھا اللہ تعالیٰ. یا تو یہ ہے یا تو وہ ہے. کب ہے؟ ہم رب کریم کی اطاعت کرے، ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اللہ رب العزت کا احکام پہ بجا لائے. اللہ نے ہمارے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی کرے، اللہ کے احکام کی پابندی کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرے تو ہمارے لیے وہ محل ہوتا ہر چیز وہ مانگے عطا کرنے کے بعد. اگر نہیں ہوا تڑپتے رہیں گے مگر عذاب بھگتنا ہی پڑے گا، وہ محل ہم کو عطا کرے گا. سمجھئے بات. یہ چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے نعمتوں سے نواز دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نعمت کا بدل ہم قیامت تک ادا نہیں کر سکتے. ایک نعمت کا بدل قیامت تک کا ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زندگی دیا، اس کا بدل کوئی ادا کرنے والا ہے؟ کوئی عطا کرنے والا ہے؟ زندگی کا ایک نعمت زندگی کی، اگر زندگی ہم کو اتنی بڑی عطا کرنے کے بعد اس کا بدل ہم کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سوال پوچھے گا. بندے، اے بندے تیری زندگی میں نے بخشی. سب کے لیے، نہ مومن کے لیے ہے، نہ ہندو کے لیے، نہ مسلمان کے لیے ہے، نہ دوسری مذہب. سب کے لیے بات یہ کی ہم سب ایک ہی دن مرنے والے ہیں، ہم سب ایک ہی جگہ جانے والے ہیں. ہماری زندگی یہ فنا کی زندگی، یہ بربادی زندگی، یہ بیماری کی زندگی، یہ مصیبت کی زندگی، یہ تکالیف کی زندگی، یہ تکالیف کی زندگی، لڑائی جھڑے کی زندگی، یہ لڑائی جھنڈے کی زندگی. گھر کے اندر مال سے مالدار رہنے دو، کروڑ سے کروڑ پتی رہنے دو، عرب سے عرب پتی رہنے دو، شاہ سے لے کے شہنشاہ کا بیٹا رہنے دو، اس کو خدا کی قسم زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا. ملے گا بھی نہیں، ملتا بھی نہیں. کب تک نہیں ملتا؟ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے. ہماری زندگی کے اللہ کے حبیب کے صدقے زندگی گزارے، اس کے اندر ہماری زندگی خوشی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی ہماری خوشی کی نہیں ہے. یاد رکھو، یاد رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسانوں کا ثواب ہوگا. یہاں انسانوں کا ثواب. یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو. سارے ہندو آگے، سارے مسلمان آگے، سارے کرسچن آگئے، سارا مذہب آگیا، اور سب کو سوال ہوگا تمہاری زندگی میں بخش دیا کہاں ہے زندگی کے بدلے. ہر ایک کو اللہ کی بندگی لازم فرض ہے. اللہ کی زندگی لازم اور فرض ہے، لازم فرض ہے. یاد رکھو، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے. کون کہتا ہے؟ میرا رب ایک ہے.
मेरा मालिक एक है, मेरा ईश्वर एक है, मेरा ईश्वर एक है, मेरा परमेश्वर एक है। फिर एक है के बाद, एक के बाद कौन सा सिफर है, एक के पहले कौन सी चीज है, एक के बाद कौन सी चीज है, कोई साबित कर सकता? कोई साबित कर सकता? क्या भाई कोई साबित कर सकता? ఎవరైనా ఒకటికి ముందు ఏమన్నా ఉందా, ఒకటికి వెనక ఏమన్నా ఉందా? ఏమీ లేదు, జీరో తప్ప ఏమీ లేదు। वो एक ही हमारा रब, वो एक ही हमारा परमेश्वर, वो एक ही हमारा ईश्वर। आज हम उसको छोड़ के जाएं कहां, किधर जाएं? कौन सा दर है, कौन सा जगह है? समंदर के तह में भी नहीं जा सकते, समंदर के तह में भी नहीं जा सकते। आग से बचना, अजाब से बचने के लिए आग के तह में भी नहीं जा सकते। तुम आग में चले चले एक सेकंड में जल के राख हो जाते, हम पाक हो जाते। हरगिज में, हरगिज नहीं। अल्लाह का हुक्म होने तक अजाब होता रहेगा। वहां आग में भी बचने का भी सवाल नहीं है, समंदर में ठंडी से भी बचने का सवाल नहीं। समझे बात? अल्लाह का जब फजल होगा तो हम बच सकते, नहीं तो नहीं बच सकते। ना एक के आगे कुछ है, ना एक के पीछे कुछ है, वो एक है। आज एक को छोड़कर हम कितने दर दर नहीं फिरते हैं, कितने दर दर नहीं फिरते। पैदाइश से माँ के पेट में जब आ गए, आने के बाद अल्लाह ताला ने सारी किताब लिख दिया और रख दिए, सारी किताब लिख दिए रख दिए। हिंदू जो मुसलमान है, फलाने को फलानी बीमारी आएंगी, फलाने को फलानी मुसीबत आएगी, फलाने को फलानी संकट आएगा, फलाने को फलाना ये आएगा, पूरा लिख चुका और रख दिया। उसके मुताबिक जरूर आएगा। अगर किसी के यहाँ हम पत्थर के पास जाके बोलेंगे, ए पत्थर तेरे सामने सर झुकाता हूं, मैं तुझे मांगता हूं, आज सारी अल्लाह को छोड़िए और तेरे सामने सर झुकाता हूं, दे। मगर मेरे रब ने सुनते हैं, तो पत्थर में सर झुका या मेरे में सर झुका, मैंने फैसला कर दिया, वो फैसले के मुताबिक तेरा काम हो जाएगा। अगर तेरा काम, अगर पत्थर झुकाते वक्त हो गया तो तू यकीन करेगा पत्थर करेगा। हरगिज पत्थर नहीं देगा, मैं देने वाला हूं। कौन देगा? कौन देगा? मैं देगा। अगर किसी बाबा के पास जाके पैर पड़ेगा, बाबा जी आपके दर आया हूं, तलाश करते ढूंढते ढूंढते मुसीबतें तलाश करते आ, इतना परेशान, इतना मुसीबत, इतना झेलते हुए आया हूं, आखिर में पता लगाया आपका दर आया हूं, सर झुका हुआ है। मगर जाते ही जा तेरा काम हो गया तो हो गया, यकीन मानो खुदा की कसम, बाबा से नहीं है, वो रब से हुआ काम। तेरा वक्त आ गया। क्या बोल रहे? तेरा वक्त आ गया, अब वो आने में मैं तेरे को वहां पहुंचाया, तेरा काम हो गया। गया जी, बाबा जी बड़े मुसीबत में है, मालूम पड़ा कि आपके पास जाते खुश होने वाला हूं, मैं आपके पास आपके चरणों में आ गया हूं, काम बन जाए। जाते घर के बाबा का आशीर्वाद लेके दहलीज पारते ही मुसीबत की आवाज आ गई, अल्लाहु अकबर। मैं बाबा के पास इतना नाम सुना, इतना शोहरत सुना, मेरी परेशानी आई है। नहीं, तेरी परेशानी तेरे मुकद्दर में थे, बाबा ने हटा नहीं सकता। तेरे बाबा के दर में जाते ही तेरी मुसीबत मैंने लेकर आया, जब क्या कर सकते? तो इसके लिए हर अच्छे और बुरे, हर तकदीर पर रखना है। हम तन्हा है, मेरा रब अकेला है, हम उस पर भरोसा रखना। किस पे? भगवंतुడి మీద నమ్మకం పెట్టాలా, ఈశ్వరు మీద అట్టాలా, పరమేశ్వర్ మీద నమ్మకం పెట్టాలా। నా పని చేసేవాడు ఈశ్వర్, నాకు రక్ష ఇచ్చేవాడు పరమేశ్వర్, నాకు కాపాడేవాడు పరమేశ్వర్, నాకు ఇజ్జత్ ఇచ్చేవాడు పరమేశ్వర్, నాకు బాధల్లో తొలగేయడానికి కూడా పరమేశ్వర్। పరమేశ్వర్ తప్ప ఇంకా ఎవరు నాకు గతి ఉన్నాడు? ఉందా లేదా? ఎవరికి కోపం రావద్దు, అరే నీ ముస్లిం ఇట్లా చెప్తున్నాడు, ముస్లిం అని కాదు,
నేను హిందూ అని కాదు, ముస్లిం యాడా, హిందూ యాడా, ఇక్కడ ఏ మతం యాడా, ఇక్కడ నడుస్తుంది పరమేశ్వర్ గురుని, ఈశ్వర్ గురించి నడుస్తుంది మాట యాడా. మనం చేసేది ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం ఇవాళ దేవుళ్ళు అడిగినాం, నాకు కొడుకు పుట్టిండు, ఇక నాకు బాధ వస్తుంది, ఎలాగా పెరిగాలా, దీని జీవితం ఎలా ఉండాలా, నాకు 10,000 జీతం, నాకు 10,000 జీతం, ఒక్కడు పుట్టిందా ఈ 10,000 నేను ఎలాగా చదువు చెప్పాలా, ఏ విధంగా పైకి తీసుకోవాలా, ఈయన ఒక కలెక్టర్ చేయాలా, ఈయనకు ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ చేయాలా, అన్ని ఆలోచుకుంటున్నాము. కానీ చేసేవాడు ఎవరు చేస్తాడు? పూర్ణ జనంలో ఇది మొత్తం ఆలోచనలే. ఒక్కొక్కళ్ళకు 15 మంది ఉండే, ఒక్కొక్కళ్ళు 10 మంది ఉండే, ఒక్కొక్కళ్ళకు 20 మంది కూడా ఉండే. ఇవాళ మనం ఏం బాధపడుతున్నాం? ఒకటి లేకుంటే 2 సార్లు దీనిలో మంచిగా చదివిస్తా, మంచిగా పెరుగుతున్నా, దేవుడి దయ వల్ల కొడుకు పెట్టిండు, ఆ కొడుకు మంచిగా పెడుతున్నావు, మంచిగా ఇచ్చాను. చివరి చేసిన తర్వాత ఏమైతే గుండా వెళ్ళి తండ్రికి ఖతం చేస్తున్నాడు, గుండా వెళ్ళి తండ్రికే ఖతం చేస్తున్నాడు. చివరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? అరే చదువు ఇచ్చేవాడు రాతలు రాసి పెట్టిండు, చదువు ఇచ్చేవాడు నేను. ఎవరు? పరమేశ్వర్. నేనంటే నేను కాదు, చదువు ఇచ్చేవారు ఈశ్వర్. ఆ ఈశ్వర్కు వదిలి మా రెక్కల మీద నమ్మకం పెట్టవచ్చా? హరిగేసవద్దు. మా కష్టాల మీద నమ్మకం పెట్టవద్దు, హరిగేసవద్దు. ఇవాళ మేము ఎంత పాపములు ఉన్నాం. గర్భంలో పిల్ల ఉందండి, వెంటనే నా చేత కాదు, మొత్తం నరికి మొరకం నరికేసి తీసి పారేస్తున్నాం. ఎంత పాపం అంటే అంత పాపం. ఆ పాపంకు భగవంతుడు అడగడా లేదా? ఇవాళ పిల్ల లేనివాడు కళ్ళతోని నీరు సముద్రం కారుస్తుంది, కళ్ళతోనూ నీళ్ళు బాధలు పెడుతున్నారు. ఇవాళ ఎందుకు మనం చేయాలా? ఇచ్చిన వాడు దేవుడి మీద మనం నమ్మకం పెట్టండి. సంపాదించిన వాడు మీ సంపాదించినా ఇస్తాడు, ఇవ్వకుండా కూడా ఇస్తాడు. ఒక్క కూలినారు చేసి బిచ్చం అడిగేవాడు పిలిగాడు ఇవాళ కలెక్టర్ అయి ఉన్నాడు. బిచ్చం అడిగే పిలిగాడు కలెక్టర్ అయి ఉన్నాడు. ఇవాళ బిచ్చం అయి పిలిగాడు ఎంబీబీఎస్ అయి ఉన్నాడు. ఇవాళ బిచ్చం అడిగి పిలిగాడు ఇంజనీర్ అయి ఉన్నాడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది? రాతలు మనకు రాసిన భగవంతుడు రాత ఇదే. భగవంతుడు దయ లేకుంటే ఇంకా ఎవరు దయగా ఉంటుంది? మనం నమ్మకం ఈశ్వర్ మీద పెట్టేసేయండి. हमको चाहिए परवरदिगार के ऊपर भरोसा रखे, जिंदगी ईश्वर करे. यहाँ आते हैं रात का पढ़ना, रात की इबादत करना, रात से अल्लाह से गिड़गिड़ाना, अल्लाह ताला अता करता. हम आपके लिए बैठे हैं रातों में उठ के दुआ करने के लिए, हम आपके लिए अता करने के लिए. हमारे पास कोई चीज नहीं है, कोई अता है, कोई चीज नहीं है. हम खुद फकीर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं अल्लाह के दर के फकीर, भीख मांगते हैं. अल्लाह आने वाले उम्मत, आने वालों का ये हाल क्या होगा? आने वालों की मुसीबतें कैसे होंगी? इनके अल्लाह आखिरत कब है? मैं आज के सामने हूँ, कल बड़ी बीमारी आएगी, मैं कल जाऊंगा. अरे बाबा इतने बड़े बाबा बीमारी को सही नहीं करके चले गए, जब कौन जवाब देता? बीमारी बाबा के हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में नहीं. జబ్బు బాబా చేతుల్లో లేదు, ఎవరి చేతుల్లో లేదు, పరమేశ్వర్ చేతుల్లో. అరే మాకు జబ్బులు వచ్చినా భగవంతుడు దయ. మనకు జబ్బులు ఎందుకు వస్తున్నాయి? చేసిన పాపం దూరం చేయడానికి జబ్బులు వస్తున్నాయి. చేసిన పాపం దూరం చేయడానికి జబ్బులు వస్తున్నాయి. కానీ మనకి చూపిస్తున్నాడు భగవంతుడు, ఎవరి చేతిలో ఏమీ లేదు, ఉన్నది మొత్తం నా చేతిలో ఉంది. किसी के हाथ में कुछ नहीं है, है तो मेरे हाथ में है. ఏమంటారు? నన్ను తెలుసుకో, ధ్యానం చేయి, నన్ను తెలుసుకో, ధ్యానం చేయో. ఒక్క 10 నిమిషాల కోసం కళ్ళు మూసుకో, దునియాకు దూరం చేసేయి, దునియాకు దూరం చేసేయి. కళ్ళు మూసుకో, హాయిగా సుఖంగా ధ్యానం. ఏ పరమేశ్వర్, నేను నీకు హ్యాండర్ అయిపోయినాను, నీకు హ్యాండర్ అయిపోయినాను. గుండె మీద కళ్ళు వేసుకొని చేసుకో. నీకు ఎక్కడ ఉన్నావు? నువ్వు దేవులాడితే ఉండు, నీ ముందర వెంటనే వచ్చి నిలబడతాను. నీ ముందర ధ్యానం, భగవంతుడికి ధ్యానం చేసో. ప్రతి దానికి నువ్వు ఉన్నావు, నీ తప్ప నాకు ఎవరు లేదు అనుకో.
ఆ పని నీకు గ్యారంటీగా పని అవుతుంది, లేదు బాబాతోని అవుతుందని అనబాకు. बाबा परमेश्वर तो नहीं आई थी, अवर तो नहीं गा दो, अल्लाह से होता और किसी हल से नहीं होता। ये बात मैं समझाने के लिए बैठता हूँ, मैं कोई तकरीर करने नहीं बैठता हूँ। నేను ఇస్పీచి అటానికి కూర్చోవడం లేదు, ఒక్కడిది మాట నేను అర్థం మనకు అర్థం కావాలా, అందరూ అర్థం చేసుకుని ఉన్నారు. మాకు ఒక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు, మాకు ఒక్కడే దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడు తప్ప ఎవరు లేదు. నాకు దేవుడు. మన బుద్ధి తక్క రాయికి అడుగుతున్నాం, బుద్ధి తక్క మనిషికి అడుగుతున్నాం, బుద్ధి తక్క జంతుకు అడుగుతున్నాం. పాము అగర్ ఎవరిదంతా నష్టే బాధ పవర్ ఉంటే ఆయనకి మొక్కుతున్నాం. పులి వచ్చింది తినడానికి పులి వచ్చింది, అక్కడ ఎవరు కూడా బచాయించినారు, మొక్కుతున్నాం, పులికి మొక్కుతున్నాం. దేవుడు నువ్వే నాయనా రక్షించే, పులి దేవుడు కాదు. పాము వచ్చింది, పాళ్ళ దగ్గర ఉంది, ఇక్కడి నుంచి ఇస్తే బస్ అంటాడు, పావుకు మొక్కుతున్నా, దేవుడు కాదు. మనిషి కత్తి తీసుకున్నాడు, ఎవరు బచాయించలేదు, తుపాకు ఉంది, మనిషికి అంటున్నావు, నువ్వే బచాయించే దేవుడు, నిన్నే దేవుడు అనుకుంటున్నావు. లేదు, నా పానం పోయినా పర్వాలే, నా పరమేశ్వర్ ఒక్కడే ఉన్నాడు, నా పరమేశ్వర్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. అగర్ పులి వచ్చిండు, अगर शेर भी आ गया, ए रब मेरा शरीर उसके लिए गिजा है तो खाने दे, अगर नहीं तेरे को पसंद नहीं है तो इसे हटा दे. ఏ దేవుడా, నా శరీరం ఆయనకి ఆహారంగా పంపాలి అనుకుంటే పంపేసేయి, నీ ఇష్టమే నా ఇష్టం, నీ కోరికే నా కోరిక, లేకుంటే నీ ఇష్టం లేకుంటే నేను ఇష్టం లేదు, అక్కడ నేను పెట్టుకుంటాను. యా నహీ వహా మై పకడతా హూ. అగర్ తేరీ మర్జీ సే షేర్ ఆగా చల్, నిదానంగా ధైర్యంతో కూకో, భగవంతుడు నామం చేసే అల్లా అన్నాగానే ఒక్క శబ్దంతోనే ఆ పులి ఉరికిపోతుంది, ఒక్క శబ్దంతోనే పులి ఎరిపోతుంది, ఒక్క శబ్దంతోనే పులి ఏలింది. అగర్ మేము భయంతో నువ్వు మొక్కినావంటే పులి తినేస్తుంది, భగవంతుడి దగ్గర ఏ స్థానం కూడా మనకు దొరకదు. అర్థమవుతుందా మాట? అర్థమవుతుందా? ముందు ధ్యానం నేర్చుకోండి, ధ్యానం నేర్చుకోండి. ఇవాళ మనం అందరూ చాలా తప్పులో ఉన్నాం, చాలా తప్పులు ఉన్నాం. భగవంతుడికి వదిలేస్తున్నాం, ఇతర మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాం, పరమేశ్వరునికి వదిలేస్తున్నాం, ఇతర మీద నమ్మకం పెట్టి ఏం లాభం అవుతుంది? ఏమి దొరకటం లేదు. పరమేశ్వరి దారి చూపించేవాడు ఎక్కడున్నాడు, అది దేవులాడి పడండి, ధ్యానంలో మీరు దూకండి, ధ్యానంలో మీరు దూకండి. అగర్ మేము భగవంతుడు నమ్మినామంటే अल्लाह ताला को माने तो अल्लाह ताला बोलता है कि तेरे तमाम तफक्कुरात को दूर करने वाला हूं, तेरे तमाम तफक्कुरात को मैं दूर करने वाला हूं और तेरे सीने को खोल देने वाला हूं और अजायब से भरने वाला हूं. अगर तू मुझे मान लिया, अगर मुझे जान लिया, मेरी इबादत के लायक कर गया, तेरी परेशानी को दूर करने वाला हूं. अगर नहीं मानिया और तमाम तफक्कुरात तेरे सीने में भर दूंगा, हर मुसीबत के पारे करूंगा, हर तकलीफ के पारे कर दूंगा. सुने, और तेरे सीने को, और तू जा भी जाएगा. अल्लाह ताला देके देखते हैं, करोड़पति बनाते हैं, अरबपति बनाते हैं, आखिर के अंदर भूखा पैसा भी मार डालते हैं, आखिर भूखा पैसा भी मार डालते हैं. आज मेरे अंदर 5,100 करोड़ का माल है, मगर खाने नसीब नहीं रहता. ये खुदा की देन है. खुदा तेरे 5 करोड़ भी तेरे खाने के लिए नहीं दिया. आज हम कमाते हमारे लिए नहीं, औरों के लिए कमाते. हम कमाते झगड़े फसाद के लिए कमाते, हम कमाते घर में लड़ाई डालने के लिए कमाते, हम कमाते दिलों को चीरने के लिए कमाते. अगर हम दिलों का हमारा वही कमाना अल्लाह वाला होता, अगर अदे संपादన భగవంతుడు ఉంటుంది, అగర్ మా కొడుకుడు భగవంతుడుకు ఒప్పజెప్పి భగవంతుడు అయ్యేలాగా దారిలో నడిస్తే సంతోషమైతే. आज मेरा बेटा अल्लाह वाला बन जाए तो क़ियामत में मेरा क्या मुकाम होता हुआ नहीं देखते. आज मेरा बेटा एक वली बन जाए, अगर क़ियामत में क्या होता है. आज मैं क्या करता हूँ,
मेरा नाम दुनिया के चारों तरफ से आ जाए। क्या दुनिया के चारों तरफ से ना आए, मुझे बहुत बड़ा मान लिए। ये मान लेने से अल्लाह बख्शिश करता, अल्लाह बख्शिश करता। ये मान ले से वली बन सकता, हरगिज़ नहीं बन सकता। सुने, जहन्नुम में डाल दो इसको, इसका मुकाम ही से नहीं है, इसका कोई मुकाम नहीं। क्या कर सकते, समझे बात। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला देने वाले हैं, रब देने वाले हैं, रोटी रोजी अल्लाह देने वाला है। तुम अगर अकीदे को सही संभाल कर నాకు ఇచ్చినా ఒకటే ఇయ్యకుండా ఒకటే అగా అప్పులో నేను చాలా అప్పులో పడి ఉన్నాను, చాలా బాధలో ఉన్నాను, హత్య తీసుకోవాలా, హర్గిజ్ చేసుకోబాకండి, హర్గిజ్ చేసుకోబాండి। ముందు భగవంతుడికి నమ్మసేయండి, ఉన్నాయి పోయితే పర్వాలే, నాకు భగవంతుడు దొరికిందని పొగడండి, భగవంతుడు రక్ష చేసేస్తాడు। చేయరా, భగవంతుడు రక్ష చేస్తాడు। మనం ముందు ధ్యానం క్లాసులో రావాలా, మనము ధ్యానంలో క్లాసు రావాలా, ధ్యానం చేయాలి। पहले मुराकबा करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, तन्हाई में अल्लाह ताला की बंदगी करने में अल्लाह ताला बहुत खुश होते। तन्हाई में अल्लाह ताला की बंदगी करने में अल्लाह ताला बहुत खुश होते। आधी रात को 2 रकात, खाली 2 रकात नमाज पढ़ के अदा करे, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, इसका जिक्र करे, अल्लाह ताला फौरी तुम्हारे सामने हाजिर होते, अंधेरे में फौरी हाजिर होते। आके अल्लाह ताला सुनते देखते सब जो अल्लाह के अंदर है हमारे अंदर नहीं है, होते नहीं होते। ये जिक्र तुम शुरू कर दो, किसी और के पास मत जाओ, किसी और के पास मत जाओ। हमारी नफ्स है, हमारा डर है, हमारा खौफ है, हमारा डर खौफ निकालने वाला कौन? अल्लाह। हमारा डर खौफ निकालने वाला अल्लाह। बीमारी आ गई, दवाएं खाओ, इतने दवा खाओ, बीमारी बढ़ जाती, बीमारी नहीं खाओ। జబ్బు వచ్చింది, క్యాన్సర్ వచ్చింది, నాకు క్యాన్సర్ వచ్చేసింది। ఆ డాక్టర్గా రాజశేఖర్ అడిగి నాకు నయం చెప్పిన ఆయన, డాక్టర్లు నీకు మంచిగా తెలిసిన వాడు ఉన్నారుగా, ఏమైనా డబ్బు ఉంటే కూడా పెట్టి నాయన తీర్థ, ఆయన దగ్గర డబ్బు పెట్టినా కాదు, ఎవరు పెట్టిన కాదు, అదే మేము భగవంతుడి దగ్గర అయితే, అరే నా క్యాన్సర్ అయినా పర్వాలేదు, నా భగవంతుడు నా క్యాన్సర్ ఇచ్చారు। అయ్యూబ్ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इम्तिहान दिया। మహాత్ముడు పర్వత, ఆయనకు పెద్ద శిక్ష ఇచ్చేసాడు। ఆయన పెద్ద గొప్పవాడు, ఒక పర్వత, అన్ని విధంగా అన్ని వచ్చేసింది, బర్రెలు ఆవులు ఎద్దులు మేకలు అన్ని జంతువులు ఆయన కంట్రోల్లో పెట్టేసిండు, అన్ని చేసిండు, పిల్లలు అందరూ। చివరికి ఏమైంది తెలుసా, జబ్బు వచ్చేసింది, పురుగులు పడేసింది, పురుగు పడేసింది, అన్ని ఎద్దులు పోయినాయి, రాజ్యం పోయింది, అన్ని పోయింది, ఏమీ లేదు। అడవిలో ఒక్కడ కూకున్నాడు, అప్పుడు కూడా ఏమంటుంది తెలుసా, నవ్వుతే ఉన్నాడు, ఏ పర్మిషన్ నువ్వు ఎంత బాధ ఇచ్చినా ఎంత నువ్వు గుంజుకున్నా నాకు ఏం భయదునా, నా కెపాసిటీ ఇది కాదు, నా కెపాసిటీ నువ్వు, కెపాసిటీ నాది, నా జాగీర్ నువ్వు, నా విలువ నువ్వు, నా గొప్పతనం నువ్వు ఉన్నవని, నా గొప్పతనం నీ గొప్పతనం తీసుకుని నేను ఉంటాను। మొత్తం పురుగులు పడినాయి, మొత్తం పురుగులు పడినాయి, జిసం పూరా కీడే పడగే। ఏమన్నా పురుగులు కింద పడుతుంటే, నాయన నాతోని ఏమైనా తప్పు జరిగింది, నా శరీరం పాపం చేసిందా, నా శరీరం మాంసం నీకు ఆహారం వద్దా, లేదు నువ్వు కింద పడబాకు, నా శరీరం మీద ఎత్తుకునే వేసుకున్నాడు భగవంతుడు। ఏ మేరే మాలా, ये जानवर मेरे जिस्म से उतर जा रहा, क्या मैं तेरे नाफरमानी करा? क्या मैं जानवर का काबिल भी नहीं हूं? जानवर का काबिल भी नहीं हूं? नहीं, मैं कभी करने वाला, तू मेरे को बनाया, ये रिस्क इसके लिए बना। आखिर में मेरे अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे हुए और कोई नहीं हुआ, जैसे हुए और कोई नहीं हुआ। सबर देखो, अल्लाह ताला ने जन्नत के महल किया, पैगंबर बना दिया। పర్వత అయిపోయిండు, ఎంత అయింది తెలుసా, మహానులు ఎంత జరగలే, మనకు ఎంత జరగలే, बहुत गिर गया, एक एक कीड़े
आज हमारे को मेरे को बीमार క్యాన్సర్ వచ్చే క్యాన్సర్ వచ్చినా భయపడబాకండి ముందు ఏం చేయాలా భగవంతుడు దారి పట్టాలా భగవంతుడు నమ్మాలా ఎక్కువ ప్రేయర్ చేయండి ఎక్కువ ధ్యానం చేయండి ఎక్కువ జపం చేయండి ఒక్క ఏ నామమైనా ఒక్కటే ఈశ్వరైనా పరమేశ్వరైనా అల్లా అయినా ఒక్కడే ఆ ఒక్కడి ధ్యానం మొదలు పెట్టేసేయండి బాధలకు ఎందుకు భయపడతారు ఇబ్బందులు కష్టాలకు ఎవరు తొలగిస్తారు తొలగించిన వాడు పరమేశ్వరు ఆ పరమేశ్వరుకి ఎందు आज अय्यूब अलैहिस्सलात वस्सलाम का सबर अल्लाह ने कबूल करा नहीं करा सारे कोई खिदमत के लिए ना बीवी रही ना बच्चे रहे ना नाम ही ना कोई किसी का काम आने वाला नहीं है कोई किसी का काम आने वाला नहीं है आने वाला है तो रब्बे करीम साथ आने वाला है आने वाला है तो रब्बे करीम साथ आने वाला है आज याद रखो आज हम क्या कर रहे हैं हमारी जिंदगी क्या हुई हमारी जिंदगी कैसी गुजरती है दूसरों के बल चलती है दूसरे के जिंदगी भी बलती है पैसा नहीं है नहीं तो परवाह नहीं रब मेरे साथ में है रब मेरे साथ मेरा रब मुझे देने वाला मेरा रब मुझे देने वाला है मेरे रब के तहत मैं चलने वाला हूं याद रखो एक अल्लाह की मानो अल्लाह के रास्ते पे चलो एक अल्लाह को मानो ये दुनिया आखिरी दुनिया चलती है दुनिया आखिरी दुनिया करती है 80% दुनिया खत्म हो गई 20% बाकी है 80% दुनिया खत्म हो गई 20% आखिरी दुनिया चलती है दज्जाल पैदा होंगे खुदा बनने वाला पैदा होगा पैगंबर बनने वाला पैदा होगा वली बनने वाला पैदा होगा कोई पैदा कर होगा तो कोई कुछ नहीं होता अल्लाह से होता ना कोई पैगंबर आ सकता कोई नबी आ सकता कोई चीज नहीं आ सकते एक अल्लाह ने वाला है समझे बात ये धोखे की दुनिया में कभी भी मत जाओ मैं करता हूं मैं नहीं कर सकता मैं देता हूं मैं नहीं दे सकता मैं तेरे को शिफा करता हूं शिफा नहीं अल्लाह करने वाला ये यकीन दिल में बसा दो हमारी जिंदगी रब चाही जिंदगी होती है जब हम जन्नत वाले बन जाते जब हम जन्नत वाले बन जाते जब हम अल्लाह वाले बन जाते अल्लाह वाले ने ठोकर मार दिया फटे कपड़े पहने गोदड़ी खाने पे डाले अल्लाह अल्लाह कहते निकले याद करे अल्लाह की रहमत साथ आई गिजा आज फकीर लोग क्या नहीं खाते हैं कैसी जिंदगी गुजारते हैं उनको कान बीमारी नहीं है उनको कोई कुछ ही नहीं है मगर अल्लाह ने दे रहा नहीं देना आज सुबह उठते हैं तो रिस्क के दरवाजे बंद आज सुबह उठते हैं बिजनेस के दरवाजे बंद आज सुबह उठते हैं मैं 10.5 करोड़ रुपए कमाया मैं ये कहने छुपाने दिया वो घड़प कर दिया मौलाना एक पैसा आप उसे बोले पावा पड़े तो भी मैं नहीं था तुम बोला क्या बोल रहा पावा पड़े तो भी नहीं देता जेल भेजता भे कहीं आउट भेजता भे क्या भेजता भे नहीं देता हमारा पैसा हमारा नहीं हमारा माल हमारा नहीं हमारी औलाद हमारी नहीं समझे हमारी औलाद हमारी नहीं हमारी बीवी हमारी नहीं माँ बाप भी हमारे नहीं है एक करुणा आ गया करुणा में बच्चा तड़पता गया बाहर पूरे माँ बाप भाई पूरे दरवाजे बंद अम्मा मैं तड़प रहा हूं मुझे बचा ले कहाँ का बेटा चले गए आप नहीं हम तेरे पास नहीं आ सकते बोले नहीं बोले तड़प रहा मेरी माँ एक घुट पानी दे तू पड़ जा आप नहीं आते उठ के ले बोले नहीं बोले जब कौन याद आ माँ आई बाबा 10 करोड़ दे बेटा तू वहां था पीछे से 10 करोड़ कम का दे सकता हो मैं तेरे नजदीक एक घुट पानी नहीं दे सकता तेरे नजदीक एक घुट पानी नहीं दे सकता हूँ तेरा बेटा तड़पता चलेगा वो बाप कहाँ आई वो माँ कहाँ है वो बीवी कहाँ आई वो बच्चे कहाँ आ गए तड़पता हुआ अल्लाह को प्यारा हुआ अब उसका हशर जहन्नुम है या जन्नत है अल्लाह जाने ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये मौके इस वास्ते आते हैं हमारे दिमाग खुल जाना మనకు అర్థం కావాలా నేను ఈసొంటి బాధలు ఎందుకు తెస్తున్నాను ఈసొంటి కష్టాలు ఎందుకు తెస్తున్నాను నేను ఉన్నాను నేనంటే నేను కాదు పరమేశ్వర్ నేను ఉన్నాను నేను చూసేవాడు కరోనాలో పోయిండు ఎవరు తల్లి పోయింది తండ్రి పోయింది ఎవరు లేరు ఎవరు బచాయించుకో ఎంత భయం ఉండేది
ఇప్పుడు లోకంలో ఇంత బలం ఉంటే భయం ఉంటే భగవంతుడి దగ్గర అగ్ని లేస్తుంటే ఎంత భయం ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరు సాత్ వచ్చేవాడు, ఎవరు సాత్ లేడు మనకు. దానికోసం మనం ఉండాలా. ముందు ధ్యానం నేర్ండి, ముందే ధ్యానం నేర్చుకోండి. మనం ధ్యానం క్లాస్ కూడా ఇక్కడ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ధ్యానం క్లాస్ కూడా ఏర్పాటైతుంది. మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పొద్దునే ధ్యానం గీత అందరి పేరు రాయండి. मुराकाबा करने का यहाँ तर्ज अमल शुरू होने वाला है. औलिया अल्लाह का तर्ज था, औलिया अल्लाह का कायदा कानून था, औलिया अल्लाह कैसे मुराकाबा करते थे वो बताएंगे. उस पर चलिए. बात मेरा करने का, मैं तकरीर करने नहीं बैठा हूँ, मैं कुछ और बताने नहीं देखा हूँ. मैं सिर्फ एक अल्लाह की वाहदीनियत को पेश करने के लिए बैठा हूँ. मैं बंदा बनकर आया हूँ, कोई बन के नहीं आया. ना वली बन के आया, ना पीर बन के आया, ना पैगंबर बन के आया. मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा आ गया. कुछ दिन मेरे बच्चे की थे, अल्लाह तेरी याद में मेरी जिंदगी गुजार जाए. तेरे आने वाले बंदों को राह रास्ते पर एक अल्लाह का नारा लगा के मैं सिखा के चले जाओ. ये मेरी ख्वाहिश रह गई. अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दे. इस ख्वाहिश को तुम्हारे लिए मैं करता हूँ. आज हमारे लिए कोई देने साथ देने वाला है ना. मैं वली हूँ, ना कोई ताकत है, ना कोई मैं दे सकता हूँ, ना मेरे पास कोई कदर कीमत है. एक फकीर बना हुआ हूँ मैं, तुम्हारे एक फकीर कचरा कूड़े का एक तिनका बना हुआ हूँ. मेरा साथ, मैं एक अल्लाह की वहदानियत बताने के लिए मैं बैठा हूँ. आज मेरा साथ देने वाला कोई है तो सामने आ. मैं आलिम के जगह मुफ्ती जगह, शाहून और कोई हो तो कोई जगह, मगर अल्लाह का दावा देने वाला एक ही जगह, एक अल्लाह के. डरो नको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, डरो नको. एक अल्लाह हमारे साथ है. कर एक अल्लाह हमारे साथ है. इस एक अल्लाह की पहचान हमारे को आ जाना, एक अल्लाह की जानकारी हम जान लेना, अल्लाह की वहदानियत हमारे दिल में घुस जाना. हम इसके लिए हम तैयार. कौन हमारे लिए साथ देने वाला है? मैं इस मेहनत के लिए मेरी जान भी तैयार देने वाला हूँ. अगर मेरे जिस्म में बीमारी, अगर फोड़े भी आ गए तो मैं अल्लाह के लिए तैयार हूँ. अगर कोई कैंसर भी आ गए, मेरे अल्लाह मुझे कैंसर दे दिया. अगर कोई और चीज भी आ गए, मेरे अल्लाह मेरे लिए राजी हुआ. मगर मैं अल्लाह की दावत देने को पीछे नहीं हटता. चाहे कोई आलिम बदलाम करने दो, कोई शाही बदलाम करने दो, कोई इंसान बदला करने दो, मैं सारे के लिए हाथ उठाता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ. ए अल्लाह, बंदे तेरे हैं, तू रास्ते पे लेखाना तेरा काम है. आते हैं ये हीला बहाने से, ये हिला बहाने को तू कबूल करके एक रास्ते पे तू लेका. अल्लाह इनको अजाब से बचा, जहन्नुम से बचा, दहकती गजब से बचा दे, सही रास्ता दिखा दे. बीमार को शिफा तू देने वाला, मैं नहीं दे सकता. शिफाए कुलिया तू देने वाला, मैं नहीं दे सकता. मेरे मौला तू करम फरमा दे मौला, ये मैं कह सकता हूँ. दूसरा इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता. मैं बैठा हूँ सिर्फ बात समझाने के लिए. ये बात मैं तुमको समझाता हूँ. आज नहीं, क़ियामत के दिन तुम लोग गवाह बन जाना. मैं तुमको मदद मांगता हूँ मेरा साथ देने के लिए. कौन जो बंदे हैं मेरे हाथ उठाओ मेरे साथ देने के लिए. इस दरबार को आम करो, इस दरबार को और तरक्की करो, ये करो. अगर कोई बोलता है कि मैं शिफा करता हूँ, मेरे इलाज से तुम फायदा हुआ, जाओ. हरगिज़ नहीं मानना, हरगिज़ नहीं मानना. अल्लाह देने वाला है. कौन देने वाला है? अल्लाह देने वाला है. अगर कोई बीमार जिंदा हो गया, मर गया, तो अल्लाह जिंदा करा. कौन जिंदा किया? बीमारी को शिफा करा, अल्लाह शिफा करा. अल्लाह से हम मांगने वाले बन जाए, अल्लाह से लेने वाले बन जाए. अल्लाह ये है, हीले बहानों पे सब कुछ दे सकते. समझे बात? हीले बहाने पे हर सब कुछ देते हैं. राजा जी महल में बैठे, कल मेरी राज्य की तुम चले जाने वाली हूं. मेरा राजा का महल छूटने वाला है. मेरा जंग में नाकामयाबी होने वाला हूं. साने वाला बाजू का पड़ोसा मुझे कब्जा करने वाला है. और मेरे पास फौज भी है, गिनती चुंदी के 21 लोग मेरे फौज है. उसके बाद 21,000 फौज है. कल मेरे को आर्डर आ गया हमला करने के लिए, मैं कैसा बचाऊं? बूढ़ी माँ बोलती कि एक अल्लाह वाला बैठा, चलो जाओ. कहाँ बैठा? अल्लाह वाला है. सारी दुनिया को छोड़ा, अल्लाह वालों को पैरे में जाके बैठा. बैठ के बोला कैसा बचाना, जाओ. अल्लाह वाले को पता मिल गया. तो बोले कि अल्लाह वाले बोलो, ए मेरी माँ, तेरे बेटे को ये दवा खाओ बोल.
اور جتنے ساتھ ہیں سب کو کھلاؤ بول، پہاڑ پہ ٹھکانہ ڈال دے، وہ لوگ بھی پہاڑ پہ آ کے بیٹھیں گے، تیرا بیٹا بھی پہاڑ پہ بیٹھ جا، وہ لوگ بھی پہاڑ پہ بیٹھیں گے، ان کا پہاڑ ادھر تیرا پہاڑ ادھر۔ اب جنگ کے لیے آنے والے ہیں، رات کی تیاری تم بھی کرو، رات کی تیاری وہ لوگ بھی کر لیتے۔ کیا بولتے؟ بات سنو غور۔ تو اب بادشاہ جی اللہ والے کے پیر پکڑ لیا، اللہ والے کی عادت سیکھ لیا، اللہ اللہ کہنے لے گیا، اللہ والے کو مل لیا۔ اللہ والا نے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھ، یہ لے جا، یہ گولی ہر ایک کو کھلا دے۔ کیا بولا؟ یہ گولی ہر ایک کو کھلا دے۔ رات میں سب کو کھلا دیا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے۔ بادشاہ کی فوج آئی، ہزاروں کو پہاڑوں پہ ہے، یہاں گنتی چنتی کی فوج پہاڑوں پہ ہے، ادھر سے آئے، رات پوری یہ لوگ ان کے گنتی کی چنتی کی بولے، رات تمام ان کو موشن لگنا شروع کر رہا، ہر کوئی 5 منٹ میں لوٹا لے رہا جا رہا، لوٹا لے رہا جا رہا، لوٹا لے رہا جا رہا۔ سامنے والا دیکھ رہا، پورے کھڑے کے تاجو سے دیکھو کیسا کھڑے وہ لوگ، جیسا یہ لوگ کھڑے وہ لوگ کھڑے کو دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے؟ کیسی تاجو سے، ارے یہ اس کی فوج 21 ہے، ہمارے 20 لاکھوں کے، آج یہ ہمارا نظارہ دکھتا ہے تو ایک ایک آتا ہے ایک ایک جاتا ہے، تو ہماری فوج سے کہیں اس کی فوج ڈبل ہے، ہماری فوج سے اسی فوج ڈبل ہے۔ اس کے راجہ بولتے ہیں راجہ جی ہم کہاں اس سے جیت سکتے؟ نہیں جیت سکتے، حکم ہوتا ہے کہ تم نکل کے واپس آؤ جائیے۔ 21 کو 21 جیت گئے، یہ لاکھوں کے لاکھوں ہار گئے کہ چلے گئے، پھینکنے والی گولی ان کو کامیابی آ گئی، ان کے آلوں کے ان کے بل بوتوں کی ہمت ناکامیابی ہو گئی نہیں ہوگی، ہو گئی نہیں ہوئی۔ بل بوتے کی ہمت یہ ہے اللہ والوں کے صحبت میں رہنا، اللہ والوں کے صحبت میں کچھ دیر گزارنا بھی ہماری عبادت ہے۔ اللہ کے صحبت میں رہ کے زبان سے اللہ رکھنا بھی گناہ ہے۔ اے اللہ یاد رکھو، عورتیں مرد نفس ہمارے ساتھ بہت بھاری ہے، عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ بہت بھاری ہے۔ نفس یہ آنکھ، نفس یہ آنکھ، یہ زبان، یہ بہت بری چیز ہے۔ کیا مولانا؟ یہ بہت بری چیز ہے، اس کو پورے قابو میں لے کے آؤ، نفس کو کنٹرول میں لے اور بند کرو، اللہ 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 کرتے چلے جاؤ، اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ۔ کسی نے جاتے جاتے اللہ والا پھونک مارا تو اللہ نے شفا عطا کر دیا، اس کے پاس ڈھیر لگ جاتی ہے، مگر ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ اتنے سال 25 سال پڑھا، 20 سال پڑھا، 10 سال پڑھا، کچھ بھی نہیں آیا، خالی ایک اللہ کا نام آ گیا تو ڈھیر لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی برکت نہیں تو اور کس کی برکت ہے؟ یہ اللہ کی برکت نہیں ہے تو کسی اور کی برکت ہے؟ ہرگز نے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے لوگوں کو ایمان میں داخا، اور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتنے بڑے بڑے جادوگر آئے، آدمیوں کو غیب کرنے والا جادوگر بھی آیا، آدمیوں کو ٹکڑے کرنے والا جادوگر بھی آیا، آدمیوں کو ٹکڑے کر کے سلانے والا بھی آ گیا۔ میرے غریب النواز اللہ تعالیٰ نے ایسا نواز دیا، ایسے جادوگر نے گھٹنے ٹیک دیا، اللہ والے جادوگر کے جادوگر کو اللہ والا بنا دیا، جادوگر کو اللہ والا بنا۔ آج دیکھو کل ایک عروس ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں دور دور سے چونٹیوں کو جیسے آ گئی، کیوں؟ وہ اللہ والا تھا، اللہ والے کی یاد میں آ گئے، اس کی اللہ والے کی یاد میں آ گئے۔ اللہ والے کی یاد ویسے رہنا ہے۔ آج ہم دوسرے کے در جانے سے ہماری کامیابی نہیں ہے، اللہ والے کے پاس جانا ہماری کامیابی ہے۔ آج میرے پاس 10 آدمی کم ہو گئے، ارے میرا گراہک کم ہو گیا، کل سے آتے کہ نہیں آتے کہ لوگ کیا؟ آپ مولانا آئیے نا، 4 آدمی کو بھیجو نا، گراہک کم ہے، 4 آدمی کو بھیجو نا، گراہک کم ہے، تو کیسا آتے بھائی گراہک؟ میرے پاس کچھ ہو تو آتے نا، کیا نہیں ہے تو سب وہ کچھ ہونے کا آیا اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور ایک کے ہاتھ میں نہیں۔ گرا گئے تو فرمانے اللہ کی رسی کو مت چھوڑو۔ اللہ تعالی ہماری زندگی قبول کرے، ہمارے آنے کو قبول کرے۔ میرے پیرانے پیر کے صدقے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج ہم ایک بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اللہ کے راہ میں نکل جائیں گے۔ تقریریں کرے کچھ نہیں ہوتا، اور لاکھ تقسیم کرے کچھ نہیں ہوتا، مگر کرے تو کیا کرے؟ اللہ کی دعوت پہ اللہ کا یقین آ گئے تو بہت کچھ بن جاتا۔ میرے دوستو، ہم کو چاہیے کہ اللہ والے بن جائے، اللہ والے بن جائے، چاہے
మనం చేయాలంటే ఒక దేవుడికి నమ్మాలా, ఒక ఈశ్వరుకు నమ్మాలా. భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెట్టిందంటే మనకు అంతే చాలు. ఆ నమ్మకమే మనకు బూర్దే ఇచ్చినా చాలు, బూర్దే ఇచ్చినా చాలు. బూర్దే ఇచ్చినా కూడా మనకు షిఫా అవుతుంది, జబ్బు అవుతుంది. మీకు చూద్దా, మనకు క్యాన్సర్ ఉంది, ఏమైనా ఉంది అది, ఇగో ఈ బూర్దే తినండి, ఈ బూర్దే తినేసేయండి. ఇది బూర్దే కాదు, ఇది बूढ़े कादू. ये ताकत दिया कौन? अल्लाह दिया. अगर ये ताकत दिया कौन? अल्लाह दिया. अगर तुम हाथ उठाए, दिल से हाथ उठाए, यहाँ आ गए तो तुम्हारे हाथ उठाने को अल्लाह कबूल करता. अगर तुम दिल नीयत बदल गए, तुम्हारा आना बेकार, तुम्हारा पैसा करना खर्च करना बेकार, तुम्हारी मेहनत बेकार. रात की इबादत में गुजरो, अल्लाह से याद रखो ये क्या है, देखो भाई ये मट्टी है, क्या है वो सुनो, ये दवा है, दवा सुनो. आए एक एक आगे सुनो, एक एक